बहुत बहुत धन्यवाद। आज पवित्र राम कथारे उपस्थित समस्त श्रोता मंडली, ग्रामवासी, आयोजककारी, अतिथि, आगंतुक वैष्णव सर्जन आम समस्त सर्वप्रथम पूरी पूरी धन्यवाद दूछु। एवं आज राम कथा दरबार तृतीय दिवस आपण मानक हार्दिक शुभकामना एवं सुस्वागत समस्त कथा प्रांगण को। एवं सर्वोपरि सर्वप्रथमे आसन अधिरूढ़ राम लक्ष्मण सिया हनुमान जी एवं राधा गोपीनाथ जी गुरु परंपरा आसुथिया सकल वैष्णव सर्जन चरण वंदना करी आज आम पवित्र राम कथा श्रवण कीर्तन करने प्रयास करवा। आपण मैंने समस्ते जानिछंती महाप्रभु रामचंद्र लीला हूँ अपरंपार। हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान कथा श्रवण करवा एवं कीर्तन करवा एते सहज नुह, जी सहज से कठिन। से हरि को बुझापाई हेले हरिभक्त मानकर कृपा आवश्यक। गीतारे भगवान कहते भक्ति माम अभिजानान्ति, जे भगवान भक्ति आचरण करे से माने भगवान को बुझी पारंती। आउ भगवान कर शुद्ध भक्त माने जहाँ को कृपा करती से माने से परमेश्वर अनंतमय भगवान को बुझी पारंती। तेणु आज ये जो पवित्र हनुमान जी महाराज मंदिर प्रतिष्ठा अवसर रे पवित्र राम कथा से हनुमान जी को कृपा जाचना करवा। आम हनुमंत महाराज जे परम श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि दास्य भक्तर अधिकारी आचार्य होती हनुमंत महाराज। भगवान कर जो नवधा भक्ति रही 9 प्रकार भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य दास्य सांख्य आत्म निवेदन ये दास्य भक्तर आचार्य होचंदे हनुमंत महाराज। कई भली भाव में प्रभुंकर दासत्व स्वीकार करने को पड़े ता हनुमंत महाराज गोटे शिखा दरकार। तेणु से हनुमंत महाराज आशीर्वाद कामना करी आज आम तृतीय दिवस राम कथा पदार्पण करवा। तेणु सर्वप्रथमे ए सुंदर प्रोग्राम को जो आयोजन कर ग्रामवासी सकल मिलित भाव में आम समस्त को भूरी भूरी धन्यवाद दूँ। आम आशा कर आज प्रोग्राम हम कि ना ना इंद्रदेवर आगमन जो परिवेश परिवर्तन हो जाए वर्षा जो मु बसिक भावु था आज कौन सतरे प्रोग्राम हम। प्रभुजी मत कही गले कहले प्रभुजी मु प्रचेषा करुच्ची आउ से सब बानर सेना भाई लगी से ना ना ये सब टेंट थी खोला हो जाए कारण वर्षा है ठोपा ठोपा वर्षा पानी पड़ो विभिन्न प्रकार आरेंजमेंट करी पाला पकई पोछा मारी सब व्यवस्था कर दे। हाँ प्रभुजी स्टार्ट हो प्रोग्राम। हरि बोल। केते परिश्रम प्रयास कलापर जगटा रेडी है आम मैंने आसिक साइज उपर सुंदर कि बसीगले कथा शुणापी से हृदय सहित कृतज्ञता देवा दरकार। से जो सेवाकारी भाई माने आयोजककारी भाई माने जो माने करुछंदी से हृदय सहित धन्यवाद दरकार। मोर तो इच्छा हो फूलमालाटा से गलार पड़िया दरकार। हरि बोल। आपण माने जन्माष्टमी समय गोटे दृश्य देखिथिबे। जन्माष्टमी समय गोटे दधी हांडी भंजन हुए देखिछंदी। गोटे दधी हांडी ऊपर भंगा रखा हबो तापर सब टीम जाई ताको भांगीबे। 15 जन 20 जन 25 जन 30 जन टीम गोटे प्रकार ड्रेस पिंधिबे। प्रथमे 10 जन गोटे लाइन है ठिया हेबे राउंड है कि तापर 8 जन ठिया हेबे राउंड है कि ताको कांध ऊपर तापर आउ 7 जन ठिया हेबे तापर 5 जन तापर 3 जन तापर जने चढ़ी कि जीवो जाके से हांडी की बाड़ेबो। देखिछंदी से दृश्य। हाँ ये बेसी महाराष्ट्र अंचल हुए से जे ऊपर को चढ़ी की जीव लास्ट पिलाटी ता मुंडरे से गोटे मयूर पुछ बांधि कृष्ण रूपटा से धारण कर आ से समस्त कांधरे चढ़ी चढ़ी की 4टा लाइन पार होगी जाकि से कौन कर हरि बोल दही हांडा को भांगीदेव। तापर कैमेरा वाला फोटो उठेबे कहार फोटो उठेबे जे ऊपर चढ़ी थो। हाँ समस्ते ताकू देखिए किंतु से जो ऊपर चढ़ी की जाकि दही हांडी बाड़ूची 5टा लाइन चढ़ी जाऊँ से तल लाइन ले जे ठिया है मुंड को तल को पोतिक ताकू कहीं देखते ता फोटो क्या आसेनि आसिक ता फोटो तल लाइन ले जो 10 जन पिला ठिया होते कांधु कांध धरिकी चिपी होकर 3 लाइन ठिया होते पूरा प्रेसर ठिया होते से फोटो आसबेनि कि किए चिन्हबेनि चिन्हबे क्या जे ऊपर चढ़ी बाड़ेब हांडी ताको भारी सहज से आम साइज चिकण उपर आसिक बसी पकड़े
ଆମର ଫଟୋ ଉଠିବ, ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯିଏ ପୋଛା ମାରିଛି, ପାଲା ପକେଇଛି, ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ସେଥିପାଇଁ ଅସଲି କୃପାଟା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା, ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ। ଆମେ ତ କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ହେଇକି କେବଳ କ'ଣ କରୁଛେ? ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚୂଳ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ସର୍ବଦା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାକାରୀ। ଆଉ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ସେବକ। ଦାସ୍ୟ ରସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ। ଦାସ୍ୟ ରସ, ଦାସ, କିଙ୍କର। କିଙ୍କର ମାନେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୋର ନିଜର ସୁଖ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ। କିଙ୍କର, କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ଦାସ୍ୟ ରସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ଗୋଟେ ମାଲିକ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ବସିଛନ୍ତି, ଚାକର। ମାଲିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତତେ କେଉଁ ପରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏ ଦାସ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ମାଲିକ ଲୋକ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଭଲ। ନା ରେ ତୋର ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନା ହଁ ମନ ଅଛି। ନା ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲୁ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଳୁ ପରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ବିଲାତି ଆଳୁ। ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ବି ମିଠା, ଭାଜିଦେଲେ ମିଠା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆଳୁ ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଦାସ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଭଳିଆ ପରିବା ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆଳୁ। ତାପରେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ବେକାର କଥା କହୁଛୁ, ଆଳୁ ଭଲ? ଆରେ ଆଳୁ ପୁରା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଖାଇଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶୁନି ଆଳୁ, ବିଲାତି ଆଳୁ। ଆଳୁ ବେକାର ଜିନିଷ, ଆଳୁ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦାସ କହୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ସବୁଠୁ ବେକାର, ଆଳୁ କିଏ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଇଗଣ ଭାରି ଭଲ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାଇଗଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଭାଜିଲେ ଯେମିତି, ପୋଡ଼ିଲେ ଯେମିତି, ଚଟଣି କଲେ ଯେମିତି, ତରକାରୀ ପକେଇଲେ ଯେମିତି, ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଚକଟି ଦେବ। କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ତାପରେ ଦାସ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା, ବାଇଗଣ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ନା ଭଲ ନାହିଁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ନା ହେ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଭଲ? ବାଇଗଣ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବେଗୁନ। ବେଗୁନ ମାନେ ତାର ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇଗଣ କ'ଣ ଭଲ? ସବୁଠୁ ବେକାର ଜିନିଷ ବାଇଗଣ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦାସ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ ସବୁଠୁ ବେକାର ପରିବା। ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ କହିବି ଭଲ ତୁ କହୁଛୁ ଭଲ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ମନ୍ଦ ତୁ କହୁଛୁ ମନ୍ଦ, ତୋର ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ହରିବୋଲ, ମୋ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମାଲିକର ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ମୋର ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେବକ। ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ସେବକ, ଯାହା ରାମଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ହନୁମନ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ନିଜର କିଛି ପସନ୍ଦ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাহি, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাহি। তুমি তো আমার মাতা, তুমি তো আমার মাতা, পিতা বন্ধু ভাই, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, সবু তুমি আমার। কিଏ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି? ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯାହା ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାହା ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହା ରାମଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହା ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ସେଇ ଗୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଗୁଣ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବଭାଷ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ରାମ କଥା। ଯେଉଁଠି ରାମ କଥା ହୁଏ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ
जोटी भक्ति आचरण करा जाए से जगह को छाड़ी भक्त माने जानते नहीं कि भगवान मध्य जानते नहीं। तेणु भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ वस्तु। ये भक्ति समस्त को बांधि पकाए, भक्त को मध्य आउ भगवान को मध्य, दुई जन को बांधे किए भक्ति। आ भक्तिर प्रथम पावच हूँ श्रवण आ साधु संग। द्वितीय दिन आम आलोचना करथिले नवदा भक्ति, जो भक्ति बल भगवान रामचंद्र बांधि होइछंती, जो भक्ति बल हनुमान बंधा पड़िछंती। राम कथा जोठी हनुमान सेठी, से भक्ति दरकार ए जगत रे। जे भक्ति आचरण करिवो से रामंकर कृपा, हनुमंत महाराजंक कृपा से पाइबो। जदि भक्ति नहीं ताहले किछि मिलिबो नाही। हरि बोल। आउ से भक्ति रामचंद्र महाप्रभु कहउछन्ते सबरी मातांकु 9 प्रकार भक्ति। प्रथम भक्ति हूँ साधु संग, द्वितीय भक्ति हूँ मोर कथा श्रवण, तृतीय भक्ति हूँ गुरुंकर चरण सेवा, चतुर्थ भक्ति नाम जप। यही भाव में नवधा भक्ति विषय गत काली आम श्रवण कले। आई भक्ति जो माने आचरण करिवे सेमानंकु हनुमंत महाराजंकर आउ रामचंद्रंकर कृपा मिलिबो। आपण कहिबे कौन रामचंद्र महाप्रभु कृपा करिवे, हनुमंत महाराज कौन देवे, हनुमानकर सेवा कले आमको कौन मिलिबो। एत बड़ मंदिर तैयारी है आपण गाँव में हनुमंत महाराजंकर मंदिर, आपण मैंने सकाळ पाइले जीवे पूजा अर्चना करेंगे, कौन मागिबे हनुमान को। हरि बोल। आय हनुमंत महाराज को कौन मागिबे, से तो ब्रह्मचारी लोक। तांकर तो अकाउंट नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, तुम तांको कौन मागिबे, से तुमको कौन देवे। काली आम आलोचना करथिले शेष पर्याय अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हरि बोल। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता होछंदी हनुमंत महाराज। शिवजी होछंदी अकर्मे कर्मदायक, कपाल नथिले मध्य शिव हाथ टेकी देले सब मिल जिवो। आई शिव जमिति हनुमान महाराज सेमिति एका प्रकार दुई जन जाक, ये साधु को सीए साधु कोठु आणुछंदी अमूल्य रत्न तुमको दे दउछंदी। विचार करन आपण माने। काली प्रसंग थिला शिवंग पाखरे आराधना करूछंदी जने शिव भक्त, एवं शिव पठे जोछंदी तांको सनातन गोस्वामी को पाख वृंदावन को। मदन मोहन मंदिर रे सेवारत रहउछंदी, मदन मोहन मंदिर रे सनातन गोस्वामी ए शिव पूजारी जाइए पहुँचुंट मागुंट कौन मागुंट पारसमणि। पारसमणि पाइला परे ये व्यक्ति जनक भावुंट अरे अलिया गदारे पकई वैष्णव, ये बाबाजी अलिया गदारे पकईकी रखी पारसमणि, ता भितर कौन अमूल्य रत्न ये रखि फेरी आसुंट। शिव भक्त जनक फेरी आसुंट सनातन गोस्वामी पाखु एवं हाथ जोड़ी पचारुंट, हे वैष्णव गोसाई तम पाखरे कौन आठ मूल्यवान जिनस अच्छी कि पारसमणिटा को अलिया गदारे पकईच ना अच्छी। ये जगतर सर्वश्रेष्ठ रत्न मु रखी से अलिया गदारे पकई पारसमणि की ना, ताले से रत्नटा कौन मत दियो। सनातन गोस्वामी कहले से रत्न दरकार ना, हाँ दरकार, आपण मानक दरकार। से आज भिड़ समस्ते काली कहते रत्न दिज्व, रत्न आनीच ना नहीं। हरि बोल। आनीचटी रत्न सनातन गोस्वामी देइछन्ति से रत्न। सबु वैष्णव माने धरिक बुलुछन्ति आज्ञा से रत्न, गाँ गाँ हाट हाट बुलुछन्ति, किंतु नवा वाला कहीं राजी पड़ू ना। जो कहते अधने जतन करी धन त्यागिलु, विषया विषम विष सतत खाइलु। अधन आमे जो धन करिके गंठेला धरिचे घरे, ये धन धन नुह आज्ञा, ये अधन। अधने जतन करी धन त्यागिलु, असली धन को आम परित्याग करिचे। आउ कौन करुचे ना, विषया विषम विष सतत खाइनु। सकाळ पाइले विष पिउचे, से डहल विकल होगी छाटी पिटी होचे। कौन से विष ना, विषया विष। घर संसार पिला छुआ जमी बाड़ी चाकरी बाकरी, हाँ फेबिक्विक अठा भाया लगी जाए, पेस्ट छाड़ुनी जमा। बाहाघर हेले दी हाथ पकांदी किए, पति पत्नी भितर हाथ गंठी पड़े देखिछ ना नहीं, फेबिकल का जोड़ एमती पड़ जा हाथ गंठी। पति पत्नी हाथ गंठी जो पड़ो विरक्त होगी स्वामी हाथ खोलीदेला छाड़देवी, छाड़ा सब स्त्री धरतब रहबा जाऊँ कुआड़े। जो स्त्री विदार होगी छाड़द हाथ देख स्वामी धरतब रहबा जाऊँ कुआड़े। हरि बोल। से तमें छाड़ा आसक संसार छाड़ू न, संसार छाड़ा आसक तमें जाऊ न। यही दुर्दशा को विषय विष कहते। से ये फांकरू किए खसी पारे आज्ञा। ये सुनार शिकुड़ी रे बंधा है मनीष एठी ना नहीं, घर द्वार पिला छुआ धन संपत्ति सुनार शिकुड़ी, आपको कहीं खसिक जापर ना। तेणु असली धन असली रत्न रखिंट सनातन गोस्वामी। कहते जदि यही रत्न दरकार ताहले यही
ପାରସ ମଣିଟାକୁ ଯମୁନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଯମୁନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆସିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଦେଲେ? ହରିବୋଲ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଲେ? ରୁହ, ମୁଁ ବି ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବା। ନାଇଁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ନା କ'ଣ ମୋଟା? ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନେବେନି। ହରିବୋଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି। ହରିବୋଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜପମାଳଟାକୁ ଧରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ, ଦିନ ରାତି ରାମ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶିବ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମୂର୍ଦ୍ଧିତ ନେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ରତ୍ନ। ଧନରେ ତୁ ସିନା ନେଇଥିଲୁ ପାରସମଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ମଣି ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଭିର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ନାମ ନାମିନେ। କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ଏଇ ମଣିକି ଯିଏ ହାତରେ ଧରିବ, ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାକୁ ତାହା ମିଳିଯିବ। ପାରସମଣିଟା ଧରିଲେ ତତେ ସୁନା ମିଳିବ 4 ଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ହରିନାମକୁ ଯେ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ମିଳିବ। ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ଦରକାର କି? ହରିବୋଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହସ୍ତେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଆମ ହାତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତାମଣି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି କଳିଯୁଗର ଲୋକ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି ବାଟୋଇ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ, ବିଶାଳ ଛାଇ ଆବୃତ ଗଛ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ବାଟୋଇଟା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। କହିଲା ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି, ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ମିଳନ୍ତା ବୋଲେ ଏଠି ଟିକେ ପହଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ଆଜ୍ଞା, ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଖଟ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ଖଟ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କ'ଣ ଖଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା? ସେ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା ଲୋକଟି। ଖଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଲା, ତା କର ଟିକେ କାଟିଲା, କାରଣ ସେଟା ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟଟା ତ। କହିଲା ସରୁ ପତଳା ସାଇଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗନ୍ଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗନ୍ତା। ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ଗନ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗନ୍ଥା ପକେଇକି ଲୋକଟା ଶୋଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତକିଆ ଟିକେ ଦରକାର ମୁଣ୍ଡକୁ। କହିଲା ଛୋଟ ସାଇଜ ତକିଆଟେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତକିଆ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହରିବୋଲ। ଇଏ ତ କଳିଯୁଗିଆ ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏକାନ୍ତରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତା ବୋଲେ ଭାରି ନିଦ ହୁଅନ୍ତା। ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଆସିକି ତାର ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଭାବିଲା କହିଲ? କହିଲା ଆରେ ସବୁ ତ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ବାଘ ଗୋଟେ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସତକୁ ସତ ହାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ବାଘ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇବା, ଆମେ ଭାବୁ ଭାବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଦେବା। ଆମ ଭାବନାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାହାକୁ ନା? ଯାହାର ଚିନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଜୀବନରେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଭାବନା କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଶିବଜୀ ଆଉ ହନୁମାନଜୀ ତାକୁ ଏଇ ଜପମାଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାମ ନାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି ଏଇ ଯୁଗରେ, ହରିନାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ। এই চিন্তামণি কাহাକୁ ମିଳିବ ନା? ଯେ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ এই ଚିନ୍ତାମଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଆକୁ ଧରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବା କଥା? এই ଚିନ୍ତାମଣିକି ଯିଏ ହାତରେ ଧରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପରମ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ এই ଜପମାଳଟିକୁ ଦେଲେ ସେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। କହିଲେ ବାପା, ଶିବ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ରହିକି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସିନା ଶିବ ଠାକୁର, ବାବାଜୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ ଦଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଏ ନାମଟାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଚିନ୍ତାମଣି। ଶିବ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ନାମ ପ୍ରଭାବୁ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ସାଜୁ ଅମଙ୍ଗଳ
मंगल राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहले नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। आपण माने समस्त जानिथिबे जेते देवादेवी माने अछंती समस्तंकर देहांत हुए ना नहीं। मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले भी मरई किंतु गोटे ठाकुर केबे मरंतनी। से किए? से होचंदी शिव ठाकुर ना नहीं। शिवंकर मृत्यु नहीं, से मृत्युंजय। कौन पाई शिव मरंतनी? कौन शिव कौन टैबलेट खाउछन ना कौन कौन खाउछंदी शिव? कहले नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। जे भगवान नाम को जप करो तार मृत्यु हबनी। से सतत भगवान नाम कीर्तन कर। नामर शक्ति अमाप आज्ञा। ए नामर महिमा को शुणिले आप आश्चर्यचकित हो जिवे। तुलसीदास गोस्वामी कहते आउ कौन कहबी रामों ठारू मध्य श्रेष्ठ होची नाम। कारण राम कृपा करिवे काहाकू ना जे योग्य हिथिबो राम ताको कृपा करिवे नहले ताको विनाश करिवे। रावण भली असुर देखिले आमे राम को आगे ठिया हवा जदि सब कोदंडर माड़ खाइबा कारण आमे सब रावण भलिया आमर योग्यता नहीं राम को आगे ठिया हला भली ना आमे विभीषण को भली योग्य ना आमे हनुमान को भली योग्य। आमर कौन गुण अछि? आमे कौन राम कृपा पाइबा? किंतु आमे नामर कृपा पाई परिबा। तेणु तुलसीदास गोस्वामी कहउछंती ए नाम ए राम नाम भगवान राम को ठारू मध्य आउरी कृपालु गौर प्रेमानंदे। कहले नाम प्रभाव शंभु अविनाशी साजु अमंगल। शिवंकर रूपटा अमंगल रूप। विभूति लेपि हेकि अछंती, व्याघ्र चम्र पिंधिछंती, मुंडरे मुकुट नाही कि देहरे मूल्यवान वस्त्र नाही, गहना गांठी अलंकार नाही। सबु देवादेवी माने विभिन्न प्रकार अलंकार पिंधि थांती किंतु शिवंग पाखरे किछि अलंकार नाही। साजु अमंगल तांकर साज तांकर रूप होचे अमंगल किंतु से होचने मंगलर राशि। समस्त प्रकार मंगल तांको ठारे विद्यमान। सेथिपई ए समाज रे जो वैष्णव मान को आमे देखुचे साधु संत मान को देखुचे से माने देखिया पई सिना विकलांग देखा जानती रूपटा तांकर सिना साधा सीधा किंतु तांको भीतर अमूल्य गुण भरी हेकि रहिछि। सेते रूप देखिकी लोकन को चिन्ह पारिबो नाही। आपण माने जदि पुरी जिवे पुरी रे गोटे जगह अछि गंभीरा। गंभीरा रे चैतन्य महाप्रभु रहुथिले एवं चैतन्य महाप्रभु जतले गंभीरा रे रहुथिले से समय तांकर जने भक्त आसिले तांको मिसिया पई तांको ना होची सनातन गोस्वामी। ए जो सनातन गोस्वामी जे अमूल्य रत्न देथिले ब्राह्मण को शिव भक्त को एले सनातन गोस्वामी जतले आसीछंती महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को मिसिया पई चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं से तांकर गोटे सेवक को पठेले कहले गल गल टिके द्वार देश रे किए जने अतिथि अछन तांको डाकी आनिमो। ये सेवक जनक गले जाके द्वार खोलिकी देखिले केही नाहंती। अरे बोलो पळी आसिले फेरिकी कहले महाप्रभु केही नाहंती। ना रे देख भलो कि देख किए जने थिबो जाओ। ये पुणी गले देखिले कहले महाप्रभु केही अतिथि फतिथि केही नाहंती जने भिकारी खाली ठिया आइचंदे दांड द्वारे। महाप्रभु कहले अरे सी भिकारी नो सी ही अतिथि ना सी अतिथि ना तुम कौन रूप देखिकी कौन वैष्णव को चिन्हब डाकी आनिले सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी साधारण लोक नुहंती से होचने नवाब हुसैन सांकर अर्थमंत्री प्रधानमंत्री सीए कोटी कोटी टंकार मालिक होचने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दी भाई किंतु सेमाने भगवान कर भजन करी साधा सीधा वस्त्र परिधान करी निरालंब जीवन यापन करते। तेणु वैष्णव को बाहर देखिकी चिन्ह पारिबो नाही। शिव ठाकुर रूपटा सीना एमती किंतु तांको भीतर केते विशाल। एठी कहउचने साजु अमंगल किंतु मंगलर राशि होचने शिव। तापर कहउचंती सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुक सनक जेते प्रकार सिद्ध मुनि ऋषि माने थिले
नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये सब जोगी ऋषि माने कौन करती ना भगवान पवित्र नाम जप कर अपर्याप्त आनंद पाती। हरिनामी किरस अच्छी पान कला लोक सीना जानी। तेणु राम नाम शक्ति हूँ ये। हनुमंत महाराज दिन राति 24 घंटा राम नाम उच्चारण करती। राम नाम जो एत शक्ति। जदि नाम को परित्याग करेंगे हनुमंत महाराज किसी बल रहा। जिते रामचंद्र महाप्रभु सीतामाता को उद्धार कर अयोध्या पहुँचुंट विशाल सभा बसी। किष्किंध्यारू बानर सेना बसी, लंकारु असुर सेना माने बसी, कारण पुष्पक विमान बसी समस्ते आसी। बानर सेना तेणे लंकारे हो जाइछन्ति अधिपति किए विभीषण तांकर असुर सेना समस्ते आसिक अयोध्या पहुँची। रामचंद्र महाप्रभु राजतिलक हेले, विशाल काय सभा बसी, सब आलोचना चली रामचंद्र केमिति सेतुबंध बांधिले सीतामाता ठाब कला जाए कि हनुमान महासमर है, युद्ध है, लक्ष्मणकर शक्ति भेद गंधमार्दन आनयन सब कथा आलोचना है। एवं आलोचना हो ये सब प्रसंग शुणुंट हनुमंत महाराज। हनुमंत महाराज मनरे टिके गर्व आसीगला। कहले जदि मु न थांती कौन रामचंद्र सीता को उद्धार करते कि केड़े केड़े विपद उद्धार कर रामचंद्र महाप्रभु को। यही भावनाटा जो हृदय जात है रामचंद्र तो अंतर्जामी ठाकुर अनै देले हनुमान मुह को कहले हनुमान। हनुमान टिके तटका होगी उठी पकड़े कारण से भावुले अलग कथा। कहले हाँ महाप्रभु कहतु ना मु भावुची तुमको टे भोक लगुथ खाया पिया ठीक मिलनी आमर अयोध्यार फलमूल भारी मिठा। हनुमंत महाराज तुम्हें टे चली जाओ अयोध्या जंगल को भारी सुआदिया मिठा फल टे खाई आसो। हेले ये तो गुरुंकर आदेश प्रभुंकर आदेश रामचंद्र महाप्रभुंकर। हनुमान सांगे सांगे सीट्रु उठिले चलिले जंगल को। जो अयोध्या जंगल भितर हनुमंत महाराज प्रवेश करुछंती देखिले पशु पक्षी समस्ते दौड़िकी आसुछंती। हनुमान कहले अरे धाउच कुआड़े कौन पाई सब छानिया है चली जाऊच रुह रुह। सब पशु पक्षी मैंने कहले ना 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 आम रही नहीं कारण गोटे विकटाल षढ़भुज असुर आम पछरे दौड़ी से क्या छाड़बनी समस्त को खाईज। हनुमान कहले खाईज कौन पे खाईज से ना से बर पाई वर्ष को थरे उठिब से जंगल रे आ जी ताहाबड़े पड़े समस्त को खाईज। हनुमान महाराज पचारे ताहले तुम रहुच कौन पाई जंगल ना कौन करिए तो मातृभूमि आमर जन्म होइछु आकु छाड़ी कुआड़े जीवु वर्ष को थरे जहाँ खाइला खाइब एमती कि संभाळिकी अच्छु। हनुमान कहले आज तुम से शत्रु को मु विनाश करी तुम मैंने सब मो सांगे आस। एले हनुमंत महाराज पछरे सबू पशु पक्षी कीट पतंग सब आसिले। हनुमंत महाराज छाती फुले चलिले विशाल गदा को धरिकी षढ़भुज असुर आसिक पहुँची गला। बर्तमान दुई जन मध्य युद्ध है हनुमंत महाराज आ षढ़भुज असुर सहित विशाल युद्ध। प्रखर बलवान होचंदे हनुमंत महाराज किंतु सी षढ़भुज मध्य असुर बर पाई वर्ष को गोटे थर उठिब किंतु ता हाबुड़े हर ब्रह्मा हेले मध्य काम करिवे नाही। माटी बसला हनुमंत महाराज को तले पकेकी तंटी की चिपिकी धरला हनुमंत महाराज किए षढ़भुज कहला अरे बानर एथर तोर इष्ट देवता को स्मरण कर तोर अंत समय आसीगला। हनुमंत महाराज हाथ गोड़ किसी चलला नहीं। ऊपर को तलू को चाहिए कहले हे प्रभु रामचंद्र महाप्रभु मन पड़गला राम नाम कथा। कहला जो राम नाम को स्मरण कर मु गंधमार्दन को उत्पाटन करी विशाल सागर को लंघन करी जो राम नाम को उच्चारण करी आज से नाम को उच्चारण करी निश्चित भाव में असुर कबल उद्धार पाई श्री राम बोले डाक देले हनुमंत महाराज बोले जय श्री राम। कौन कुंथे की कहते मो खाई ना कौन जोटे को जय श्री राम। हाँ जो जय श्री राम बोले आवाज शुभिला षढ़भुज सांगे सांगे छाड़देला हनुमंत को। कौन पाई छाड़ला कहले कारण ये राम नाम शुणा हेतु से उद्धार पाइब। अभिशाप पाइथिला जो दिन हनुमान मुखर तू राम नाम शुणु से दिन तोर असुर जन्म मुक्ति पाइब। तार गोटे पूर्व जन्म इतिहास थिला सांगे सांगे तार शरीर मुक्ति हैला गोटे दिव्य शरीर प्राप्त ही षढ़भुज असुर हरिबोल स्वर्गपुर को गमन कला। हनुमंत महाराज कान को मोड़िले कहले जानिली जानिली प्रभु जानिली तुम कथा ना कौन जानिल आए कौन जानिल हनुमंत महाराज ना राम नाम जोगु मोर बल जदि नाम मो पाटिरे नाही ताहले मु साधारण बानरटीए से भगवान नाम हूँ शक्तिशाली
এই রাম ନାମକୁ ଧାରଣ କରିବା ହେତୁ ଆଜି ଶିବ ଠାକୁର କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ବିଶାଳ ବଳଶାଳୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଜାନହୁ ନାମ ପ୍ରତାପୁ ଜଗ ପ୍ରିୟ ହରି ହରି ହର ପ୍ରିୟ ଆପୁ ନାମ ଜପତ ପ୍ରଭୁ କିହ୍ନ ପ୍ରସାଦୁ ଭକତ ଶିରୋମଣି ଭେ ପ୍ରହ୍ଲାଦୁ। କହିଲେ ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାମର ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନାରଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୀଣା ବାଦନ କରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗ ପ୍ରିୟ ହରି, ଜଗତର ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ହରି। ହରି ମାନେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହର। କାରଣ ଜଗତରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର। ନିନ୍ମା ନାମ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବା ନାମ ଯଥା ଚ୍ୟୁତ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣ ନାମ ଇଦಂ ତଥା। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶିବ ଠାକୁର। ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ହେଲେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ପ୍ରିୟ। କାହାର ପ୍ରିୟ? ନା ଶିବଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହବ। ମାନେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ରାମ ନାମ ହେଉଛି ସାର ବସ୍ତୁ। ରାମ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ହନୁମାନ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ହନୁମାନ ଖୁସି ହେବେ ନା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ରାମ ନାମକୁ ଜପ করে ଜଗତର ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କା ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ କହିବା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଆଜି ତ ପୁରା ହରିନାମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆମେ ହରିନାମ ବିଷୟରେ କହିବା। এই ଜଗତରେ 3 ଭୁବନ ଭିତରେ ହରିନାମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ହରିନାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯାଅ, ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇଠିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମକୁ ଗଣ୍ଠିଳି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପତ ପ୍ରଭୁ କିହ୍ନି ପ୍ରସାଦୁ ଭକତ ଶିରୋମଣି ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଯିବ। अपितु अजामिलु गजगनिकाओ भय मुकत हरि नाम प्रभाव कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। कहले अपित अजामिल जगु गजु, गजु किए? गजराज। अजामिल गणिका, एमाने समस्त उद्धार हेले भगवानकर नाम को रटन करी। तेणु आपण इतिहास को जदि देखिबे ए जगत रे जे भी उद्धार पाइछन्ति भगवानकर नाम उच्चारण करिछन्ति। गजराज, द्रौपदी, प्रह्लाद जो माने भी भगवान को पाइछन्ति, हरिनाम को उच्चारण करिछन्ति, नाम रटन करिछन्ति, समस्त उद्धार पाइछन्ति। कहो कहा लागी नाम बड़ाई राम ना सकहि नाम गुण गाई। भगवान रामचंद्र मध्य निजर नामर गुणगान करिपारले नाही। तेणु एई कलिजुगरे चैतन्य महाप्रभु रूप आसिले नाम को प्रदान करिया पाई। जो कथा मैं टिके पूर्व आपण मानकु कहूथिली जे भगवान रामचंद्र आसिथिले कृपा करिथिले, कृष्णचंद्र आसिथिले कृपा करिथिले, नरसिंहदेव आसिथिले भक्त मानकु कृपा करिथिले। किंतु कलिजुगरे किए काम करिवेनी आज्ञा? राम आसिले कृपा करिवेनी कि? कृष्ण आसिले कृपा करिवेनी, नरसिंहदेव आसिले मध्य कृपा करिवेनी। काहेकि? कारण आमे अयोग्य, आमे कृपा पाइला भली कहार योग्यता नहीं। तुलसीदास गोस्वामी कहउचंदी जब जब हुई धर्म की हानि बढ़ई असुर धम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा नासई दयानिधि अधम पीरा। जब जब हुई धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी
ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଅଧମ ଅଭିମାନୀ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତବ ତବ ପ୍ରଭୁ ଧରି ବିବିଧ ଶରୀରା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ନାଶଇ ଦୟାନିଧି ଅଧମ ପୀଡ଼ା, ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନରସିଂହଦେବ ଆସିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଦେବତା? ଆମେ ପରା ସବୁ ଅସୁର ବଂଶୀ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି। ମାଂସ ମଦ ମାଂସ ସୁରାପାନ କରିବା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚୌର ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ହରିନାମ। କଲେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ମଖ ବିଧୁ ଦୂଜେ, ଦ୍ୱାପର ପରିତୋଷତ ପ୍ରଭୁ ପୂଜେ। কলি কেবল মল মূল মলিনা, পাপ পয় নিধি জনম নমিনা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। তুলসীদাস গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି ধ্যান প্রথম যুগ মখ বিধু দুজা, দ্বাপর পরিশোত প্রভু পূজা। তুলসীদাস গোস্বামী କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ତପସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ। ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କୃତଚେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତେ ମଖୈ, ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କୌଲତ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା, ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ୱାପରରେ ପାଦ ସେବା ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। बोला सत्य रे तपस्या, त्रेतयारे यज्ञ, द्वापरे चरण सेवन। अरे कली जुगरु उद्धार पाई रे साहा एका हरि कीर्तन। सत्य जुगरे तपस्या, त्रेतयारे यज्ञ, द्वापरे पाद सेवा, कली जुगरे नाम संकीर्तन। तुलसीदास गोस्वामी कहउछन सत्य जुगरे थिला तपस्या। तपस्या समस्त करूथिले सत्य जुगरे। हिरण्यकश्यप मध्य तपस्या करथिले, से असुर थिला किंतु तथापि से तपस्या करूथिला, कारण अलग धर्म नथिला। सत्य जुगरे केवल तपस्या, तपस्या समस्त बर पाउथिले। नर नारायण ऋषि तपाचरण करथिले, सहस्र कवच असुर को विनाश करथिले। सत्य जुगर कथा, तपस्या होची सत्य जुगर बल, आराधनार मार्ग। जुग धर्म हैला तपस्या, किंतु कली जुगरे आमे तपस्या करि परिबा नाही। तपस्या करिया पई हेले हजार हजार वर्ष दरकार। सत्य जुगर परमायु थिला 1 लाख वर्ष। केते वर्ष? 1 लाख वर्ष। से 40,000 50,000 वर्ष तपस्या करुले। सत्य जुग पर आसला त्रेतया जुग। त्रेतया जुगर जुग धर्म है कौन ना यज्ञ। से रामचंद्र महाप्रभु अश्वमेध आदि यज्ञ कले, किंतु कली जुगर लोक मैंने यज्ञ करें। आप कहे कहीं यज्ञ हेनी, बड़ बड़ सब विश्व शांति यज्ञ होची, ये यज्ञ आज्ञा फल फलनी, किसी खराब भावे। ये शास्त्र कथा। यज्ञ करने 3टा जिनस दरकार। गोटे हेले 1 नंबर पुरोहित दरकार ना नहीं। नंबर 1 पुरोहित हेले जाके यज्ञ फल मिल। वशिष्ठ विश्वामित्र मन भलिया हाँ निष्ठापर ब्राह्मण हेले जाकि सी चरु बाहर। एवं आउ चरु बाहर ना, तमें सीना चरु पकाओ से भर किसी बाहर सब पोड़ी अंगा हाँ से यज्ञ हम माने सांगे सांगे चरु उत्पन्न होता। यज्ञ बाहरी थे द्रौपदी दृष्टदुम्न। एवं कौन बाहर यज्ञ कि बाहर खाली अंगार बाहर। से 1 नंबर हेले ब्राह्मण पुरोहित 1 नंबर हवा दरकार यज्ञ। आउ कौन 1 नंबर हवा दरकार ना घी काष्ट उपकरण जहाँ दरकार संविध सब 1 नंबर। 1 नंबर जिनस कि ना। 1 नंबर घी, 2 नंबर घी, 3 नंबर घी, 4 नंबर घी, 5 नंबर घी। खाली नंबर खोजी खोजी तुम दिन जीव। आ दुकानी पचारे आगे घी अच्छी ना? हाँ अच्छी ना। केते टंका ना तुम केते टंका नब कहन? एटा 1000 टंका लिटर, एटा 500 टंका लिटर, एटा 300 टंका लिटर ना। हे घी ना आउ कौन? से घी माने केवल घी, 1-2 नंबर किछि नथिला। से कली जुगरे आपण शुद्ध जिनस किछि पाइबेनी। शुद्ध ब्राह्मण नहीं कि शुद्ध द्रव्य नहीं। आउ 3 नंबर शुद्ध कौन ना? कर्ता मध्य शुद्ध मिलबेनी। आपण गाँव में जदि यज्ञ हम विश्व शांति यज्ञ बड़ यज्ञ करेंगे, कर्ता किए बसो कहले?
ନା ଯିଏ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବ ସିଏ ହେବ କର୍ତ୍ତା। ନା ନ ଗଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ନେଇକି ତାରି ନାଁଟାକୁ ଏକା ସୁଝେଇବେ, କାରଣ ସେ ଦେବ ପରା ଅଧିକ ମାଲ। ତା ପାଖରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ବସିବ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ହଏ କର୍ତ୍ତା କେମିତିକା ଲୋକ ହନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତଧର ରାଜର୍ଷି ଚରିତ ସୂଚି। ରାମାୟଣରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ। ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତଧର, ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ, ଦଶରଥଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ ଥିଲେ, 3 ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚରିତ୍ର ସୂଚି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜର୍ଷି, ରାଜା ହେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଋଷି ଭଳି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଋଷିମାନେ ତ ସବୁ ରାଜା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ଋଷି ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବେ, ଋଷି ଯାକ ଏବେ ରାଜା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କି ଯଜ୍ଞ କରିବ ତମେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତସନ୍ତା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କର୍ମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଇଏ କି ଧର୍ମ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କି ଧର୍ମ? ଗୋଟେ ଅନ୍ତସତା ନାରୀକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ରାଜଧର୍ମ ବାପାରେ, ଇଏ ରାଜଧର୍ମ। ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି। ମୁଁ ପଛେ ସ୍ୱାମୀ, ପଛେ ବାପା, ପଛେ ପୁଅ, ଆଗେ ହଉଛି ମୁଁ ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିକା ରାଜନେତା ମାନେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ। କେଇ ଭଳିଆ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, କେଇ ଭଳି କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସିଏ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଇ ଭଳିଆ କର୍ତ୍ତା ଦରକାର ଯଜ୍ଞରେ ବସିବା ପାଇଁ। ନା ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ, ନା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯଜ୍ଞରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଖାଲି ଅଙ୍ଗାର ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ସେବା। ସେବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ସେବା କାହିଁକି ହବନି? ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଠାକୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ଗୋପୀନାଥ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ରାଧାରାଣୀ। କି ସେବା କରୁଛି? ହଁ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବ ତମେ କଳି ଯୁଗରେ? ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପେଟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ। କି ପୂଜା ତମେ କରିବ? ଚାଲିଲ ଦେଖିବା କା ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା, ତମ ବେଡରୁମକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଠାକୁର ଘରଟାକୁ ଦେଖିବା, ଦିଟା ଆଗରୁ କୋଉଟା ଭଲ ସଜା ହେଇଥିବ ଦେଖିବା। ଯାଇକି ଦେଖ ତମ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଇବ ସେଇ ଘର ଚକାଚକ, ଏସି ଫେସି ଲାଗିକି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ରେଡି। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଘରେ ରହିବେ ସେଇ ଘରେ ଖିଡ଼ିକି ନଥିବ, ସେ ଘରେ ଠାକୁର ରହିବେ? କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଘର ମିଳୁନା କ'ଣ? ହରି ବୋଲ। ବିଚାର କରୁନ, ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ, 1000 ଟଙ୍କିଆ 5000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ଆଣୁଛେ ଗୋଟେ ଛିଟଟେ ଦେଇଦିଅ ବା। ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ ତ, ସେ ପଲିଷ୍ଟର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଇ କି ପୂଜା କରୁଛ ତମେ? ସେ ପରା ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ସିଏ। ତମେ ଲଗେଇବ ସୁନା ହାର ଆଉ ଭଗବାନ ଲଗେଇବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଳି। କି ପୂଜା କରିବ ତମେ? ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲୋକେ ଡାକନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହୁ, ଦିହକୁ ନବନି ଯାହା କହିବୁ ସତ କଥା କହିବୁ ଆମେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛ ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମେଢ଼, ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଇ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବକ୍ସ ଲଗେଇଛ, ସେଇଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବଜଉଛ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, କେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଇଠି ବସିବ? ହେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପରା ବସିବେନି। ଆଜି ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଡିଜେ ବାଲା ସେଇଠି ରଖିକି ଖାଲି ଗୁବୁ ଗୁବୁ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏମିତି ବାବାଜୀ ଆରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ତମେ ଡେଇଁବ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯାଉନ, ଏଇଠି କାହିଁ ଗୁବୁ ଗୁବୁ କରୁଛ ସେ ଡିଜେ ବକ୍ସ? କେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଡିଜେକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହବ ମାନେ ଆଗେ ଡିଜେ ବାଜିବ। ନା କ'ଣ ବୋଲୁଛ? ଗଣେଶ ଆସିବେ ମାନେ ବାଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଜେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆଣା ହବ। କେଉଁ ଗଣେଶ ଆସିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ? ଗଣେଶ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ପ୍ରହସନିଆ ପୂଜା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ତ ପୂଜା କରିବେ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଭସାଣି ଦିନ ଦେଖିବ ଭକ୍ତି। ଓହୋ ଏମିତି ହନୁମାନ ଟନିକି ପକେଇକି ଡେଇଁବେ ଲୋକ, ଭଗବାନ କହିବେ ଆଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯିବିନି। ଏମିତିକାର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏଠି।
ये हास्यास्पद मात्र से कली जुगरे ना पूजा पाठ ना यज्ञ ना तपस्या किछि काम करिवो नाही से गोटे मात्र काम होची हरिनाम संकीर्तन करो भगवान कर नाम समस्त करिवे जमिति सत्य जुगरे असुर माने मध्य तपस्या करुथिले त्रेता जुगरे रामचंद्र यज्ञ करुथिले निकुंभुला बटमूल इंद्रजित मध्य यज्ञ करुथिला कारण यज्ञ होची एकमात्र उपाय सेमिति एई कली जुगरे गोटे मात्र उपाय होची हरिनाम संकीर्तन आकु समस्त करिवे शिक्षित अशिक्षित नीच उच्च पंडित मूर्ख ब्राह्मण वैष्णव साधु सन्थ समस्त भगवान को नाम करिवे अरे कि बाजती सती कि नीच जाति जेई हरि नाही भजे कि बाजती सती कि नीच जाति जेहि हरि नाही भजे भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे कले किबा जति किबा सती किबा नीच जाति जे हरि नाही भजे कली जुगरे हरि भजन एक नंबर कथा तमे बाबाजी हुओ कि सती हुओ कि नीच जाति हुओ किए भी होच हुओ हरि नाम भजन करिया पड़ियो कली जुगरे एई कली जुगरे आ अन्य मार्ग नाही सेथिपाई कहिले हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा तीन थर कहउचंदी ऑर्डर 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 फाइनल ऑर्डर कौन ये फाइनल ऑर्डर ना केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम आ छड़ा आउ कली जुगर अन्य मार्ग नाही तेणु हरिनाम को छाड़ी आउ जते प्रकार आमे धंदा चलैचे धर्म ना रे ये किछि काम को आसीबो नाही मल्ला समय किछि नथिबा आज्ञा राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ये हूँ असली संपत्ति ताकू जीवन रे ग्रहण करिया पई चाह कहउचंदी कली केवल मूल मलिना ए कली जुगटा हूँ महिलार जगह एठी समस्तंकर मंद सुमंद मती एठी आउ कौन सी विधि विधान काम करिवो नाही सेते भागवत रे प्रमाण आसुची कइले दोष निधि राजनस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम बजेत ए कलिजुग हूँ दोष मानकर सागर जाकू देखिबो सबुठी दोष दोष अच्छे ना नहीं बढ़िया किनी आइटम होइतबो खाइबे अन्न डाली तरकारी पनीर खटा सब खाइबे जदि पांपड़टा टिके पोड़ी जाइथबो बोले लोके सेईटा को देखिबे हां कोन खाया करछ पांपड़ तो पोड़ी जाइछ अरे पनीर खाइलु डालमा खाइलु खटा खाइलु सब भलो लागिला आई पांपड़टा पड़ी गला जे तो खाइबाटा बेकार हिगा समस्ते दोष देखिबे अन्यर गुण के ही देखिया पाई इच्छा करते नहीं कहले दोष निधि राजन ए कलिजुग दोषर भरा ही रही जे कौन जगह देख मठ मंदिर बाबाजी धर्म संस्था अधर्म संस्था सबु जगार दोष सबु जगार कली सबु जगार कलह हाँ कि नहीं हाँ सबुठी कली कहवा आम गृहस्थ लोक आहुरी भल अच्छु से बाबाजी मैंने भी झगड़ा होती आ झगड़ा हेनी कि कलिजुग पूरा कलिजुग मैंने सबुठी कली लगे ताहले ताहले गोटे उपाय हूँ हरिनाम कहले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण ए कलिजुगर एत दोष सीना अच्छे कि गोटे अमूल्य रत्न रही कौन से ना सेटा हूँ कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे ए दोषमय सागर भितर रही जदि जड़े भगवान को नाम जप करिवो ताहले ताकू दोष छुईब नाही केमिति ना ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम तक्ता करति जो लिप्यंती स न पापेन पद्मपत्रे मीमांसा कहले गोटे पद्मपत्र उपर जदि पानी टोपाटे पकेदब बोले केमती हम से पानी अरे बोलो खाली ठल ठल होथब केते सुंदर उदाहरण दौरान भगवान गीतार कहले अर्जुन पानी उपरे पद्मपत्र जमिति रहे पद्मपत्र उपरे पानी टोपाटे जमिति ढल ढल हुए ये जगत जे भगवान आराधना करिवो
এই জঞ্ଜାଳ ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। এই ଜଗତର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ହରିଭଜନ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ହରିଭଜନ ନ କରିବ ଫେବିକୁଇକି ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥବ। ହରିବୋଲ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିଭଜନ କର। କହିଲେ କଳିଯୁଗଟା ହେଉଛି ଦୋଷର ସାଗର, ଆଉ ହରିନାମ ଯିଏ କରିବ এই ଦୋଷ ସାଗରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ବୋଲା ନାମ କାମ ତରୁ କାଲ କରାଲା, ସୁମିରତ ସମନ ସକଲ ଜଗ ଜାଲା। রাম নাম কলি অভিমত দাতা, হিত পর লোক লোকপিত মাতা। নাহি কলি কর মন ভগতি বিবেকু, রাম নাম অমলবন একু। কাল নেমি কলি কপট নিধানু, নাম সুমতি সমরথ হনুমান। কহিলে নাম কাম তরু কাল করালা। কাম তরু মানে কোন? কাম তরু মানে যে কামনাকে পূর্ণ করে সেই গছ। কাম তরু কল্প তরু, নামটা হচ্ছে কল্প তরু। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ। যে কলিযুগরে ভগবানଙ୍କର নামକୁ রটন କରିବ সে যাহা চাহিব তাহা পাইব। নামর এতে শক্তি ଅଛି। নাম কাম তলু কাল କରାଲା, সুমিলত সমন সকল জগ জালা। যে ভগবানଙ୍କର নাম জপ କରିବ এই জগତରେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବିଚରଣ କରିବ। ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି। ନହିଁ କଲି କରମ ନ ଭକତି ବିବେକୁ। এই କଳି ଯୁଗରେ ସତକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନହିଁ କଲି କରମ ନ ଭକତି, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ବିବେକୁ, ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ନା କର୍ମ, ନା ଭକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ। এই କଳି ଯୁଗରେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାମ। ଭକ୍ତିର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଆଦି, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କହିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। এই যে নবধা ভক্তি গতকালি আমি আলোচনা করুলে, মাতা সবরীকে রামচন্দ্র কହୁଛନ୍ତି 9 প্রকার ভক্তি, তা ভিতরে শ্রেষ্ঠ ভক্তি হচ্ছে রাম নাম। এই কলি যুগরে যদি ভগবানଙ୍କର নামକୁ জনে সঠিক ভাবে গ্রহণ করিব তাহলে জগতর উদ্ধার পাইব। কলি যুগরে আর অন্য মার্গ ନାହିଁ। এবে আপনার অষ্টপ্রহরী লাগিছি, হরিনাম চালিছি। তোমার তো হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা, অর্ণযজ্ঞ হেলা, কথযজ্ঞ হেলা, নাম যজ্ঞ করিয়া কোন দরকার? হরিবল ঘর প্রতিষ্ঠা কর, কি বাহাঘর কর, কি ব্রত ঘর কর, কি কোন করুছ কর, খোলুটা ন বাজিলে কাম হবনি। হব কিয়ে? না, এই খোল কিয়ে আনিছি? এই খোল আনিছন্তি চৈতন্য মহাপ্রভু। যে নামକୁ আনিছি সে খোলକୁ আনিছি। এই সংকীর্তন 10 বর্ষ কাল মু করিছি আজ্ঞা। পিলাটি দিনর সংকীর্তনলে মু থিলি। সংকীর্তন সংবিধান আমি বি গাঁ গাঁ যাও, 12 পত্র 14 দিনের হরিনাম সংকীর্তন করু, বাহাঘর ব্রত ঘরের সংকীর্তন করু। সংকীর্তন বালଙ୍କୁ আমি পাঠ পড়াও, বাপা ইয়ে যে সংকীর্তন তুমি করুছ, পান পুড়িয়া বিড়ি গঞ্জেই খাই, ইয়ে সংকীর্তন নুহরে বাপা। সংকীর্তনর বিধি অছি, সাধা নুহ সংকীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন। এ চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্ক সংকীর্তন, এ জগতকে পবিত্র করিয়া বালা সংকীর্তন। ইয়ে সংকীর্তন কাম করিব নাহি। কলে প্রথমে ভূমি তিষ্ঠন্তি স্থান দেহি বসুন্ধরী, ব্রহ্মণ্য স্থাপন মিদম সর্বদোষ হর হরি। দ্বিতীয় দণ্ডবত শৈব শ্রী গুরু পরমেশ্বর, নাম প্রতিষ্ঠা তাল খোলঞ্চ প্রতিষ্ঠা গোষ্ঠমণ্ডল। ভবার্ণবে তাল বাজ 9-10-12 তাল খোলো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু করিলে প্রচার, গোচরম মূর্তি কাহান্ডি প্রতিষ্ঠা করাইল। গৌর ষড়াক্ষর মন্ত্র তার পরে দিল, এ মন্ত্র ন জানি যেহু সংকীর্তনে যায়, তা সমান মহাপাপী ত্রিভুবনে নাহি। এণু শূদ্র সংকীর্তনে বিপ্র করে নমস্কার, গৌর গুণ বাদন কইলে দোষ হইব পার। ইয়ে হলা সংকীর্তন পাঠ। হরি বল। ইয়ে তো বায়ক আমার ঢুলেলানি আর বসিকি কোণ সে বচ। বলা গৌর ষড়াক্ষর মন্ত্র তার পরে দিলা, তার পরে দিলা ভোলা, তার পরে দিলা। আরে মন্ত্র ন জানি যেহু সংকীর্তনে যায়, সংকীর্তনে যায় ভোলা, সংকীর্তনে যায়। আউ তা সমান ত্রিভু, তা সমান মহাপাপী
ত্রিভুবনে ନାହିଁ ভোলা ত্রিভুবনে ନାହିଁ ଆଉ ତା ସମାନ ମହାପାପୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗୌର ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ବିପ୍ର করে নমস্কার। আরে শূদ্র সংকীর্তনে বিপ্র করে নমস্কার। গৌর গুণ বাদন কইলে দোষ হইব পার। গৌর গুণ বাদন কইলে দোষ হইব পার। এ সংকীর্তন পাঠ গোচর্ম মূর্তিকা হান্ডি প্রতিষ্ঠা করাইল। গোচর্ম মানে কোণ? গোচর্ম মানে গাଈ চমড়া, মূর্তিকা মানে মাটি হান্ডি। আমি যে খোলটা বজাউছে সে খোল ভিতরে কোণ অছি? গোটে মাটি হান্ডি ଆଉ ଗାଈ ଚମଡ଼ା। ଏ ଦୁଇଟାକ ଅପବିତ୍ର। ଗାଈ ଚମଡ଼ା ବି ଅପବିତ୍ର ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର, କାରଣ ଦୁଇ ପଟରୁ ଖୋଲା ତାର ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋଳ ଯେଉଁଠିକି ନଯିବ ସେ ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ଖୋଳକୁ କିଏ ତିଆରି କଲେ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲେ। କହିଲେ ଗୋଚରମ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲ। ଗୌର ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ତାର ଉପରେ ଦେଲ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ କଳି ଯୁଗରେ। କି ମନ୍ତ୍ର ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଦେଲେ? ନା ଗୌର ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, 6ଟା ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ହରେ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ହେଲା 3ଟା ଗୌରାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଗୌରଙ୍କର 16ଆକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, 6ଟା ଅକ୍ଷର। এই 6ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ମାଳା ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। এই যে মহামন্ত্র আমি গাউছে দিন রাতি 24 ঘন্টা, আ ভিতরে কোণ ଅଛି? এই 6টা মন্ত্র রয়েছে। হরে রাম কৃষ্ণ আকু কিয়ে দেলে? না চৈতন্য মহাপ্রভু দেলে। কইলে গোচরম মূর্তি কাহান্ডি প্রতিষ্ঠা করাইল, গৌর ষোড়াক্ষর মন্ত্র তার পলে দিল। এই মন্ত্র ন জানি যে সংকীর্তনে যায় তা সমান মহাপাপী ত্রিভুবনে নাহি। হরিবল। আমি সংকীর্তনিয়া হয়েছে সবু, কিন্তু এই গৌর ষোড়াক্ষর মন্ত্র বিষয়ে আমি জানিনি। আমি কোন জীবকে উদ্ধার করিবা? আম উদ্ধার পাই আমি বাট খোঁজা দরকার। সেইপাই এ চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর ষোড়াক্ষর মন্ত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটা হচ্ছে সার। শূদ্র সংকীর্তনে বিপ্র করে নমস্কার। যদি শূদ্র মানে হরিনাম কীর্তন করুছন্তি, ব্রাহ্মণ মানে মধ্য সেটি প্রণাম করিবে। বড় লোক মানে ছোট লোককে প্রণাম কলে তাঙ্কর আয়ু বল বীর্য নষ্ট হুয়ে। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗୌର ଗୁଣ ଗାନ ହଉନି। ଓ କାଳି କପାଳି କ'ଣ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ସାର। 4ଟି ଯୁଗରେ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାର। ଆକୁ ଆଣିଲେ କିଏ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ବୋଲା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯେଇ ସଚିସୁତ ହଇଲା ସେଇ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯେଇ ସଚିସୁତ ହଇଲା ସେଇ। আরে ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই সচিসুত হইলা সেই, ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই সচিসুত হইলা সেই। বলরাম হইলা নিতাই, বলরাম হইলা নিতাই। পাপি তপি যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, পাপি তপি যত ছিল হরিনামে। আরে পাপি তপি যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, পাপি তপি যত ছিল তারো সাক্ষী জগাই মধাই, তারো সাক্ষী জগাই মধাই। বলে ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই সচিসুত হইলা সেই, যে সত্য যুগরে নরসিংহদেব রূপরে আসিଥିଲେ, যে ত্রেতয়ারে রামচন্দ্র রূপরে আসিଥିଲେ, যে দ্বাপরের ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র রূপরে আসিଥିଲେ, এই কଳି যুগরে সে হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଇଏ 2 ଜଣ କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଏ 2 ଜଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ये 2 जण होचंदी जगन्नाथ बलदेव। यांक भितर पराभिन्न केही नांती। से कली जुगरे भगवान गौरांग रूपरे आसिले। ब्रजेंद्र नंदन जेई सचिसुत होइला सेई, बलराम होइले निताई। कोन पई आसिले? ना पापी मानकु उद्धारिया पई। सत्य जुगरे पापी मानकु उद्धारी नथिले, भगवान मारी थिले। त्रेतया जुगरे भगवान पापी मानकु उद्धार करि नथिले, असुर मानकु मारी थिले। द्वापर जुगरे मध्य भगवान असुर मानकु विनाश करथिले,
किंतु कली जुगरे भगवान आसिले असुर मानकु उद्धारिबा पई पापी तपी जत छिलो हरिनाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। तेणु कली जुगरे जदि जड़े चैतन्य महाप्रभुंकर चरण को आश्रय करी भगवान नाम को जप करिवो ताहले से जगत रे समस्त कृपा पाई पारिबो। रामचंद्र महाप्रभुंकर नाम को ग्रहण करो, हनुमंत महाराज खुशी हेबे, रामचंद्र खुशी हेबे, शिवजी जप करुछंदी, हनुमान जप करुछंदी, ए जगतर समस्त देवादेवी माने भगवान नाम जप करुछंदी। तेणु कली जुगरे को मंत्र को जप करिवो। आजिकाली तो भेराइटी मंत्र सब बाहरलानी, मंत्र कथा कहले केते प्रकार मंत्र लोके जपुछंदी तार ठिकाना नाही। किए कहूँ मु ए मंत्र जपिबी, किए कहूँ मु से मंत्र जपिबी, किए कहूँ मु से मंत्र जपिबी। आज्ञा मन इच्छा मंत्र जपना, शास्त्र रे वर्णना करा जायछि कली जुगरे को मंत्र जप करिवो। कली जुगरे महामंत्रटा होछि सार, महामंत्र सार।